जय माँ श्रीलक्ष्मी एबे समय है भोर 5टा तो ता आगु मुठिकी घर द्वार ओल्ई देकी ये बसी पड़ी गोबर फुल दवाई सब दुआर मुंडे आम गोबर टाक 4-5 दिन आगु एथरक आणिक रखीदेचु आर पाली तो मिलानी एथरक आगु आणिक रखीदेलु आ सका मुझे असिकी गोल गोल करके आगे रखीदेली तापर गोटे लेखा फुल रखीदेवी आ सब दुआर मुंडे नहीं देदेवी आमर टी कम फुल अच्छी बोली मु खाली मेन गेट पाखे 2टा देदेली आम एंट्री कर दुआर मुंडे 2टा देदेली आ घर भितर सबुठी गोटे गोटे फुल देली आमती रखा भल लगे छोट बेलू आम बो कौन करे ना एमती सब गेंडु फुल भोर माने गुरुवार भोर पूरा शीत लगुव एवं तो शीत नहीं शीत आमको डाकीदेव आम उठू बो एमती गोबर गेंडु पूरा रेडी करदेव आम सब छुआ मैंने कौन करूँ सब जा सब दुआर मुंडे नहीं थोई देकी आसबू माने 2टा लेखा फुल सब दुआर मुंडे थोईदेव जोटी थुआ हे बो सब दबा आम सब रखीदेकी आसबू तो एबे तो मु फुल रखीदेली ओलाओली तो सर जाइए चल जी गाधुआ पाधुआ करी पूजा पाठ सब आरंभ हम आमर तो एथर खाली गुआ रखी पूजा हम जोटा आपण मान सहित सेयार करी किंतु माणबसा दिन जोटा हम सेटा तो मुझे जानी सेयार करें सेटा आउ माणबसा दिन आमर बहुत कम लगे कहीं सबुतिक आमर पिठापणा सब सका से दिन हम गाधुआ पाधुआ कर माने एथरक मुठिली 5टा जाऊला 10 मिनिट मुठिली आरथर रात 3टारू उठिकी सब कम सारिकी करे पड़ो कहीं सब पूजा पाठ माणबसा हरिका सरिले नहीं गाधेकी आसिक आम आगे बतरा बतरी करदेव तापर सब मान हरिका बसा बसी हो सारापर पिठापणा आम जहाँ करा कथा कर देखो गाधुआ पाधुआ सरीगला अलता लगे बबीर मोर बस पड़ू आलता न लगे तो पूजा पाठ करहबनी माने माण बसा जो गुरुवार हरिका हुए करहबनी भल नुहे तो से आम आगे अलता लगेदेलु अलता लगे पूजा पाठ लगी पड़ो क्या अलता लगे भल लगे समस्ते तो लगानी कि अलता लगे पूजा कले जो गुरुवार गोटे आउ संक्रांति गोटे अलता हरिका लगे भल लगे आ खास करी गुरुवार जो पूजा हुए मार्गशीर मसरे अलता हरिका लगे पूजा कले निजक शांति लगे तो से आम आगे आसिक अलता लगे पूजा पाठ आरंभ करूँ तो अलता लगे सरीगला आ मत एमती कम कुटे अलता लगे भल लगे मत साधा भी भल लगे कि प्राय देखिथे मोर कम कुटे अलता लगे तापरे मु आसीगली घर पूजा चौर पूजा सारी घर पूजा सारीदेली मु आसीगली ये पूजा करने आम लक्ष्मी बसैबी गुआरे आमर फास्ट पाली माने जो प्रथम पाली अनाई पाली सेकेंड पाली थर्ड पाली एथर तो फोर्थ पाली माण बसी जाऊँ जो थर पंचम पाली पड़े आम 3 पाली एमती गुआरे बसो माण पालीटा को कौन करूँ आम माण बसा हुए तो गुआ थोईकी आम 3 पाली बसाऊ तो ये गुआ को आम आग टे हल्दी पानी धोईदेलु क्षीर धोई देकी पंचामृत आम पूरा गुआटा को पूरा ये करदेबू धोईदेबू पंचामृत मुझे क्षीर टे धोईदेली पंचामृत गुआ को छेंची गुआ को पूरा पवित्र करके रखीदेवी गुआ को रखी सारापर आमर कौन कि माने बड़ ठाकुर नुहे छोट ठाकुरटा मुझे कौन करे गोटे ये सुंदर पितल प्लेट अच्छी ता देहरे मु गुआ बसैकी पूजा करे तो ये मुझे जो पितल प्लेट रे झोटी पकई देती पकई सारापर से चाउल देदेली तापर गेंडु फुल सजेकी देदेली आपण मैंने विश्वास करेंगे मो वर्षक 12 मास जो गुरुवार करे मु सब गुरुवार एमती ही पूजा करे मु 2 वर्ष है 2 वर्ष नहीं वर्षे है बोधे 8 वर्ष तो पूजा करी बोधे यही 2 वर्ष कि वर्ष बोधे हम मुझे 12 मासी गुरुवारटा ये पूजा करवाटा माने छाड़ देछि माने पूजा करुछि उपास रोची कि एमती जो गुआ बसैकी करे से गोटाक करूनी माने मु गुआ बसैकी सब गुरुवार पूजा करी सकाळु जेमती कदली भोग हरिया कदली छेना सब जेमती भोग हवा कथा सेमती भोग करे तापर दिही परे संकुड़ी भोग करे आ संध्या जेमती उठाया कथा ठाकुर उठाए करें एबे खाली मार्गशीर मसरे मुझे करवा कथा करुच्ची एबे गुआ को सब धुआधुई करदेली तापर झोटी पकाई जाइए प्लेट रे मु चाउल रखीदेली आ फूल सजेकी रखीदेली एबे आसीगली गुआरे मु हल्दी रे थापिया कि माने सेमती खाली गुआ बसैकी सिंदूर हरिका लगेगी पूजा कले चलिबो किंतु मु कौन करे मु जो सब गुरुवार पूजा गुआ रखिकी मु गुआरे हलदी थापिकी से माँ को मुह पूरा बनाए आउ माँ को मुह बनईकी सिंदूर हरिका लगेगी मु पूजा करे माने आखि नाक पाटी माने माँ को पूरा बहुत सुंदर मुहटे हुए आउ माने आपण देखिले जानी पारे माने छोट गुआटे पूरा माँ
ମାଙ୍କର ହଳଦୀରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମୁହଁଟା ବନାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ବନାଏ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ପୁରା ମାଙ୍କ ମୁହଁଟେ ପୁରା। ଆଉ ଏଥରକ ବି ମୁଁ ମୁହଁ ବନେଇ ସବୁବେଳେ ବି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁଆରେ ମୁଁ ମୁହଁଟା ବନାଏ, ଛୋଟ ଗୁଆଟେ ତା ଦେହରେ ଚାଉଳରେ ବି ସଜେଇଲା ବେଳକୁ ବି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ସବୁବେଳେ ବି ଠିକ୍ ହୁଏନି, କେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଏପଟ ସେପଟ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କେୟାରଫୁଲି କରେ। ଯାହା ହଉ ମୋର ବହୁତ ଭଲସେ ବି ପୂଜାପାଠ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ସଜଉଛି ଚାଉଳରେ, ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ସବୁ କରେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପୁରା ମୁକୁଟ ଭଳିଆ ପୁରା ଚାଉଳ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖେ। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୂଜା କରେ, ଖାଲି ଗୁଆ ରଖି ପୂଜା କରେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ବବି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରେ, ବବି ସେ ଏତେ ଜିନିଷ କରିପାରେନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହେ ଯେ ମାନେ ସେ ମାସକରେ ଥରେ ପୂଜା କରିବ ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇସବୁ ପୂଜାପାଠ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କରେ, ପ୍ରାୟ ନୁହଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏତେ ଧନ୍ଦା କରିପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ ତୁ ଖାଲି ଗୁଆ ବସେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଆମେ କରୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦିଏ ତୁ ଗୁଆ ବସେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ପୂଜା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ହୁଏ, ତାର ମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା ଥିବ ତାକୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଏ ଯେ କେମିତି ପୂଜା କରେ, ମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରିବ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାକୁ କହେ ନାହିଁ ତୁ, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ମୁହଁ ହରିକା କରିକି ପୂଜା କରୁଛି, ତୁ ଖାଲି ଗୁଆ ରଖିକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେ। ସେମିତି କମ୍ପଲସରି ନୁହଁ ମାଙ୍କର ମୁଖ ବନେଇକି ପୂଜା କରିବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରେ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ ଗୁରୁବାର ଏମିତି ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ଷ 12 ମାସ ଗୁରୁବାର ଖାଲି ବାହାରୁଛି, କରିପାରୁନି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୁଆ ରଖିକି କରିପାରୁନି, ଖାଲି ଅରୁଆ ଖାଇ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲି ମାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ସଜେଇକି ରଖିବା କଥା ରଖିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପୁରା କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗେ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ, ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଏମାନେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଥିବ। ନାଇଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମ ଘରେ ମେମ୍ବର ଅଧିକା। ଆଜି ନୁହଁ, ଆଜି ହେଲେ ବାପା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ବୋଉ ଥିଲେ ତ ବହୁତ କାମ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ପିଲା ବି ଛୋଟ ଥାନ୍ତି, ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ କରିକି ବି ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୋକ କିଛି ନ କରିକି କାମ ହେବେ, ଆମେ ସବୁ କରିକି ଆମକୁ କେବେ ବି ଏତେ ମାନେ ଲାଗେନି। କାମ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ କାମ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ଆମ କାମଟା ଆମର ହସ ଖୁସିରେ କରିଦେଉ। ମାଙ୍କ ମୁଖ ମୋର ତିଆରି ହେଇଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସଜେଇ ରଖିଥିଲି, ସେଇଠି ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ମାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇଦେଲି। ମାଙ୍କୁ ବସେଇକି ପୁଣି ଫୁଲ ସଜେଇଦେଲି। ଆଉ ମାଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶାଲୁ କପଡ଼ାରେ ମାଙ୍କର କପଡ଼ା କରିକି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ବସାଏ ପୁରା ଏମିତି ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ମୁଁ ବସାଏ ମାଙ୍କୁ। ଏବେ ମୋର ଠାକୁର ରେଡ଼ି। ଏବେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଠାକୁର ରଖି ପୂଜା କରିବି ସେଇଠିକି ନେଇଯିବି। ସେଇଠି ମୁଁ ଆଗେ କଳସ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ତ ଆଗେ କଳସ ବସାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଗେ କଳସ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଠି କଳସ ବସେଇ ସାରିଲା ମାନେ ଆଗେ ବସେଇକି ଆସିକି ଏଠି ମାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କଲି। ମାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରିକି ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଇଠି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଲଗାଏ ଦୁବ ଆଉ ଫୁଲ ସବୁ ଲଗାଏ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଦୁବଟାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଲଗେଇଥାଉ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଦୁବକୁ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲକୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ସୂତା ଥାଏ, ରକ୍ଷା ସୂତାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଯେହେତୁ ରକ୍ଷା ସୂତା ଏଇଥରକ ସରିଲା, ଆରଥରକ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଆର ମାଣବସା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା ସୂତା ଗୋଟେ ଆଣିବି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ ଆମେ ଦୁବ ଫୁଲ ଲଗାଏ ନା, ଆମର ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଶାଲୁ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ଏଇ ଦୁବ ଫୁଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି 2ଟା ରେଡ଼ି, କାରଣ ବବିର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, ଆମେ 2ଟା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ରଖିଦେବି। ଏବେ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ଫୁଲ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରଖିଦେବୁ। ସବୁ ଏକାବେଳେ ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଦୀପ ସବୁ ଏକାବେଳେ ରଖିଦେବୁ। ତାପରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲୁ। ଏଠି ଚାଉଳ ବି ରଖୁଛି ଦୀପ ରଖିବା ପାଇଁକି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମୃତ କରିଥିଲି, ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଆଗ ସବୁ ଛିଞ୍ଚିଥିଲି। ତା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚିଥିଲି। ପୁଣି ଠାକୁର ବସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚିଦେଲି। ଛିଞ୍ଚିକି ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲି। ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର କର୍ପୂର ଥିଲା, କର୍ପୂର ଏଇଟା ଲଗେଇକି ସବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି।
ये आपण मैंने माँ को मुहटा को क्लीयरली देखिपे मुझे गुआरे हल्दी थापिकी माँ को मुख बनई माँ को मुख ये पूरा क्लीयर जना पड़ी। ये माँ को बसिक भोग लगे गोटे साइड बसी कलश पूरा माँ को पूरा कम्प्लीट जमी पूजा आपण मान देखा एपटे कलश बसई कलश बसई सारापर सेपटे मु दीप लगे सब ये माँ रेडी करी पूजा कर पूजा मोर अलरेडी सरीगला खाली आपण जस्ट देखा आम जो सकाल छेना भोग होता कदली छेना गुड़ अदा गोलमरीच सब तादेह पड़ी उखुड़ा सब जो कौन से आम घी महू सब पड़ी चकटा होता आठी आलती एपटे बंदियाँ आम रखाई प्लेट्रे दीप लगाई आलती जो होता आलती माँ को दौर एबे आमे जो लगे रखी माने बनई रखी दुब आ फूल जो बांधिक रखी से आनिक बबी की गोटे देली पूजा सारापर मुझे गोटे लगे सारापर आम जा ठाकुर मुंडिया मारिकी बापा बोंग मुंडिया मारू आसीगलु रोसे घर को चूड़ा भजा सरला चा भी आम बस चलती हमा देखिकी जाइकी साड़े कभी बस पड़ा शाग बाछिया को जाऊँ मूला टे काटिदेवी दही पखाड़ अलरेडी हो गला मूला भजा शाग भजा काकुड़ी पाग डालमा हिजे मानकर जे चलो से पूरा कंप्लीट गोटे झीर भात शाग मूला आलू भजा से रखी डालमा कड़े देथिला कड़े खाली कर देछि मूलाटा को एटा मूला एटा शाग झीर दही बैगन आमर दही भात चल खाइदा दही पखाड़ टी शाग मूला भजा टी सारू चकटा काकुड़ी खाइला भात खाइला खदा आर खिया सरला दही बैगन चटनी पुपुल दी पर फोन कर